জম্মু কাশ্মীরে আর্টিকেল 370 বাতিল বৈধ। সোমবার 11ই ডিসেম্বর এমনই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। 2019 সালের 5ই অগস্ট জম্মু কাশ্মীরে 370 ধারা রদ করা হয়েছিল, যার ফলে বিশেষ মর্যাদা হারিয়েছিল জম্মু কাশ্মীর। এই রাজ্যকে ভেঙে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ এই দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল, যা ঘিরে সরগরম হয়েছিল জাতীয় রাজনীতি। এই পদক্ষেপের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে বেশ কয়েকটি মামলা করা হয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালতে। সেই মামলাগুলি একত্রিত করে সম্প্রতি শুনানি হয়েছিল আদালতে। সোমবার 11ই ডিসেম্বর সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে 370 ধারা বা 370 অনুচ্ছেদ রদ বৈধ। পাশাপাশি 2024 সালের 30শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে জম্মু কাশ্মীরে নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন 5 বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন, তার আগে জম্মু কাশ্মীর নিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্টের রায় উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে আর্টিকেল নিয়ে এত চর্চা চলছে, সেই আর্টিকেল 370 আদতে কি তার ইতিহাস? আনুন সেই বিষয়টাই আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। 370 অনুচ্ছেদ কি? ভারতীয় সংবিধানে একটি অস্থায়ী সংস্থান, টেম্পোরারি প্রভিশন হলো 370 অনুচ্ছেদ। জম্মু কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এই অনুচ্ছেদে, বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল। সংবিধানের 11 নম্বর অংশ অনুযায়ী জম্মু কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। অস্থায়ী পরিবর্তনশীল এবং বিশেষ সংস্থানের কথা বলা হয়েছে এই 11 নম্বর অংশে। সংবিধানের বাকি সব ধারা দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে প্রযোজ্য হলেও জম্মু কাশ্মীরের ক্ষেত্রে হবে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে 1965 সাল পর্যন্ত রাজ্যপালের জন্য ছিল সদর ই রিয়াসত এবং মুখ্যমন্ত্রীর বদলে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ঠিকই শুনেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর বদলে ছিল প্রধানমন্ত্রী। 370 অনুচ্ছেদে কি রয়েছে সেটাও জেনে নিই। সংবিধানে 370 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিরক্ষা, বিদেশ, অর্থ এবং যোগাযোগ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে রাজ্যে হস্তক্ষেপের অধিকার ছিল না কেন্দ্রের। শুধু তাই নয়, কোনো আইন প্রণয়নেরও অধিকার ছিল না। আইন প্রণয়ন করতে হলে জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের সম্মতি নিতে হতো। এই অনুচ্ছেদের অধীনেই ছিল 35A ধারা। এই ধারা অনুযায়ী জম্মু কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দারাও বিশেষ সুবিধা পেতেন। যেমন, স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া দেশের অন্য রাজ্যের কোনো বাসিন্দা সেখানে স্থাবর সম্পত্তি কিনতে পারতেন না। সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে জম্মু কাশ্মীরে অন্তত 10 বছর থাকতে হতো। শুধু সম্পত্তি নয়, চাকরির ক্ষেত্রেও ছিল অন্য নিয়ম। স্থায়ী বাসিন্দা ছাড়া অন্য রাজ্যের কেউই জম্মু কাশ্মীরের চাকরির আবেদন করতে পারতেন না। ভোট দেওয়ারও অধিকার ছিল না। স্থায়ী বাসিন্দা কে হবেন তা ঠিক করত রাজ্য বিধানসভা। সে রাজ্যের কোনো মহিলা যদি ভিন রাজ্যের বাইরে কাউকে বিয়ে করতেন তাহলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। মানে, জম্মু কাশ্মীরের কোনো মহিলা যদি পশ্চিমবঙ্গের বা বিহারের বা ওড়িশার বা ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের কোনো পুরুষকে বিয়ে করতেন তাহলে ওই মহিলার যে পৈতৃক সম্পত্তি, সেই সম্পত্তির অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত হতেন। 370 অনুচ্ছেদের ইতিহাসটা কি এবারে সেটা জানি। 1947 সালে 370 অনুচ্ছেদের খসড়া তৈরি করেছিলেন শেখ আবদুল্লাহ। সেই সময় তিনি জম্মু কাশ্মীর ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাকে নিয়োগ করেছিলেন মহারাজা হরি সিং এবং জওহরলাল নেহেরু। তবে অস্থায়ীভাবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে রাজি ছিলেন না আবদুল্লাহ। তিনি স্থায়ীভাবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, তবে তাতে রাজি ছিল না কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এ নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, এই 370 অনুচ্ছেদ বাতিলের বিষয়ে আজকে সুপ্রিম কোর্টের রায় ঐতিহাসিক এবং সাংবিধানিকভাবে 5ই অগস্ট 2019-এ ভারতের সংসদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। এটি জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখে আমাদের বোন ভাইদের জন্য আশা, অগ্রগতি এবং ঐক্যের একটি শক্তিশালী ঘোষণা। আদালত তার গভীর প্রজ্ঞায় ঐক্যের সারমর্মকে সুদৃঢ় করেছে যে আমরা ভারতীয় হিসেবে সব কিছুর উপরে। যদিও এ বিষয়ে নানান রকম প্রতিক্রিয়া আসছে। কংগ্রেস সাংসদ, যিনি লোকসভায় কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতাও বটে, অধীর চৌধুরী, তার প্রতিক্রিয়া কি এ বিষয়ে শোনাবো তার বক্তব্য। অধীর চৌধুরী কি বলছেন? तो बस वही तो हमारा भी राय थे। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई। ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर,
लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। लेकिन सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। ये कुछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मुद्दा हम लोग उठाए, ठीक है। और ये सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से सीना ठोक के, हम पीओ को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीओ को कब्जे में लाएंगे। ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीओ को तो कब्जे में लाया करो। और तीसरी बात, कब चुनाव करोगे ये जल्दी बताओ। तो ये हमारा मांग था। तीसरी बात, हम ये कहते थे उस समय 370 हटाओ, लेकिन कश्मीर के आम लोगों के ऊपर जुल्म, सितम और हिरासत में इनको रखते हुए यूएपीओ को मतलब दुरुपयोग करते हुए कश्मीरी आम लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो। लेकिन 370 के समय जब ये 370 हटाए गए थे, खारिज किए गए थे, तो हम जानते थे सारे कश्मीर को क्या किया गए थे। हजारों की तादाद में सारे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आम लोग, चाहे पत्रकार, कोई भी हो, सिविल सोसाइटी के लोग, सबको जेल में बंदी बने गए थे। ये सालों साल जेल के अंदर सड़े हुए थे ये सारे लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट पे उस समय गए थे, और आगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला लेते तो और बड़ी अच्छा होती, लेकिन फिर भी देर आई दुरुस्त आना चाहिए। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्य की मर्यादा थी, राज्य की दर्जा इनको दिया जाए। এদিকে এ বিষয়ে এআইএমআইএম প্রধান তথা সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েসির বক্তব্য কি শুনে নিন সেটাও। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं, और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात यह है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डेलिब्रेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डेलिब्रेट किया। और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने यह है कि स्टेट की एक आवाज़ है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए, और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था। तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई, और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज होंगे और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा।
অর্থাৎ বিরোধী পক্ষ তারা খুব একটা সন্তুষ্ট নন, এমনটাই কিন্তু স্পষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে সরকার পক্ষের একটা বড় জয় এটা বলাই যায়, তাও বা লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের সরকার বা মোদী সরকারের একটা বড় জয়, সে কথা বলাই যায়। এই সংক্রান্ত আরও আপডেট আপনাদের সামনে আমরা হাজির করব। আপনারা দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করে নিন চ্যানেলটি, বেল বাটন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।